नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 30 तारिख गुरुवार आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहेले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिरो प्रथम खबर तातीरे लागिबो ब्रेक काल बैशाखी प्रभावरु 2 रु 3 डिग्री जाए खसी पारे पारद मे 2 तारिख जाए राज्य रे ताती कमी पारे सबुठु उत्तप्त पलटिथिबा झारसुगुड़ारे भी ताती 40 डिग्री को खसी पारे ततला कड़े बाजी होउथिबा पश्चिम ओडिशा रे ताती 2 रु 3 डिग्री जाए खसी पारे काल बैशाखी प्रभाव रे सामयिक आश्वस्ति मिलिबा संभावना अछि। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि झारसुगुड़ारे तापमात्रा 45.3 डिग्री रेकर्ड होइतिला चलित ग्रीष्म ऋतुरे एहा तिला रेकर्ड तातीरे एहा देशर द्वितीय उत्तप्त स्थान पालटिथिला एठारे स्वाभाविक ठारू 4.5 डिग्री अधिक ताती रेकर्ड होइछि 45.6 डिग्री तापमात्रा जोगु उत्तर प्रदेशर बांदा देशर सबुठु उत्तप्त पालटिछि संबलपुर रे 43.5 डिग्री और ढेंकानाल रे 43.4 डिग्री रेकर्ड होइछि। काल बैशाखी प्रभाव जोगु आसंता सप्ताह जाए राज्य रे ताती कम रहिबो बोली सोआ परिवेश और जलवायु केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू पूर्वानुमान करिसंती बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ममता बानर्जी जो आसन प्रतिद्वंदिता करुछंती सेठारे प्रारंभिक समय होईगला खेल पश्चिम बंग रे 142 विधानसभा आसन रे द्वितीय पर्याय मतदान चली सबुठारु प्रतिद्वंदितापूर्ण निर्वाचन मंडली होउची भवानीपुर जेउठारु मुख्यमंत्री ममता बानर्जी प्रतिद्वंदिता करुछंती एवं भाजपा प्रार्थी शुभेन्दु अधिकारीଙ୍କ ठारू कड़ा प्रतियोगितार सम्मुखीन होउछंती। निर्वाचन कमिशन सकाळ 9टा सुधा भोट संख्या प्रकाश करिसंती जहां भवानीपुर रे 17.08% मतदान होइथिबा दर्शा जाउची एवं मतदान केन्द्र गुड़िक लंबा धाड़ी लगी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य 142 आसन पर जारी रही भोटिंग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ईरान को ट्रंप देले नुआ चेतावनी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार ईरान को नुआ चेतावनी देइछंती। ट्रुथ सोशल रे एक पोस्ट करी ट्रंप कहिसंती जे इस्लामिक गणराज्य को आउ मिस्टर नाइस गाय परि व्यवहार करा जिवो नाही ईरान तार कार्य ठीक से करि पारु नाही से माने जानंती नाही कि परि एक अणुपरमाणु चुक्ति स्वाक्षर करिवे से माने शीघ्र स्मार्ट होई जांतु बोली ट्रंप लिखचंती। ट्रंप एही वार्ता देबा सहित असल्ट राइफल धरितिबारु निजर एक फोटो शेयर करचंती। ईरान पतन द्वार देश रे बोली ट्रंप दाबी करिबार किछि घंटा परे एही पोस्ट करिसंती। ट्रंप कहिसंती से माने चाहंती जे आमे यथाशीघ्र हरमुज प्रणाली खोलिबु। अन्य पक्षरे ईरान जातिसंघ रे अमेरिका विरोध रे अभियोग दाखल करिछि। तेहरान टाइम्स अनुसार ईरान चिठी रे अमेरिका विरोध रे अनेक गंभीर अभियोग आनिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी बिना ओटीपी रे मिलिबनी सिलिंडर 1 मई रु लागू हबो नुआ नियम जदि आपण आपणक घरे गैस सिलिंडर व्यवहार करुचंती तेबे एही खबर आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। 1 मई ठारू एलपीजी सिलिंडर बुकिंग एवं वितरण नियम संपर्क रे देशव्यापी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबाकू जाउछि। सरकार एवं तैल कंपनी गुड़िकर गैस रो कला बजार एवं अपव्यवहार रोकिबा पई नूतन नियम लागू करबाकू प्रस्तुत होउछंती। एही परिवर्तन गुड़िक लक्ष लक्ष ग्राहकଙ୍କ उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। एबेठारू सिलिंडर पाइबा पई केवल बुकिंग नुहे बरं ओटीपी मध्य जांच आवश्यक हबो। एहा सहित बुकिंग एवं सिलिंडर मूल्य मध्य व्यवधान संपर्क रे परिवर्तन परिलक्षित होई पारे। नूतन नियम अनुसार प्रत्येक एलपीजी सिलिंडर वितरण एबे एक ओटीपी माध्यम रे प्रमाणित हबो। विशेष करी एक वितरण प्रमाणीकरण कोड बुकिंग करबा समय रे आपनक पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक ओटीपी पठा जिवो जहां वितरण समय रे प्रदान करा जिबा आवश्यक। एही पदक्षेप ठकेई वितरण को रोकिबा एवं गैस चोरी को रोकिबा पई उद्दिष्ट बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ग्राहकଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर सुना दर रे बड़ काट 4600 तळकू खसिला दर विश्व बाजार रे अमेरिकीय डॉलर शक्तिशाली हेबा एवं औषधित तैल दर वृद्धि पाइबा जोगु सुना मूल्य रे एक बड़ धरण ह्रास देखिबाकू मिलिछि। मंगलवार सुना दर प्राय एक मासर सर्वनिम्न स्तर को खसी आसिछि। विश्वर विभिन्न केंद्रीय बैंक गुड़िक पक्षरु सुधहार निष्पत्ति को नहीं चलीथिबा कल्पना जल्पना मध्य रे सुना बाजार ही मंदावस्था देखा देइछि। मंगलवार बाजार बंद हेबा सुधा स्पॉट गोल्ड मूल्य 1.8% ह्रास पाई प्रति आउंस पिछा 4597.06 डॉलर रे पहुंचिछि। सेहीपरि सुना फ्यूचर्स मध्य 1.8% कमी 4609.35 डॉलर स्तर खसी आसिछि। अंतर्जातीय बाजार रे डॉलर मूल्य बढ़िबा जोगु अन्य मुद्रा व्यवहार करथिबा निवेशकଙ୍କ ପାଇଁ सुना किणिबा महंगा होई पड़िछि जहार प्रभाव सीधा सड़क चाहिदा उपरे पड़िछि। वर्तमान रो भू राजनैतिक स्थिति मध्य रे डॉलर एक सेफ हेवन बा सुरक्षित निवेश भाबे उभा होइछि। अमेरिका एक प्रमुख शक्ति रप्तानीकारी देश होइतिबारु तैल जोगान रे बाधा सत्वे डॉलर रो स्थिति मजबूत रहिछि। अन्यपटे ईरान एवं अमेरिका मध्य रे चलतिबा उत्तेजना सुना और तैल बाजार को प्रभावित करुछि। रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान रो सांप्रतिक प्रस्ताव रे असंतुष्ट अछंती। विशेष करी हरमुज प्रणाली बंद रहिबा जोगु विश्वर प्राय 20% औषधित
ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ତୈଳ ଦରକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଙ୍କାଳ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶବ ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଶବ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିଆଁନାଳି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 19,400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ ମଡେଲରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ନଜର ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ ସେଥିନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହାୟତା ବିନା ବାଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଅବହେଳା ଅଛି ସେ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କଲେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜୋରଦାର ଭୋଟିଂ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 142ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେଉଛି ମତଦାନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବଙ୍ଗଳାରେ ତାର ଗଡ଼ ବଜାୟ ରଖିବ ନା ବିଜେପି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଏଥର ବି ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ହିଂସା ଭିତରେ ବି ହୋଇଛି ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 61.0% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଲକାତା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗର ଘନ ଜନବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 300ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ 2,343 କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସେପଟେ ଭବାନୀପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସି ଭିଡକୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବଡ଼ ବିପତ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଜୟପୁରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ IX1057 ବିମାନଟି ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ଏହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ବା ଫ୍ୟୁଲ କମି ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ବିମାନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଇଲଟ ବିମାନଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜୟପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅବତରଣ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ଭିତରେ ହିଁ ବସି ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷିତ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାତାଲି ସ୍କିବର ନେବେ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଗାମୀ ଜୁନ 12 ତାରିଖରୁ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯୁବା ବାମ ହାତୀ ସ୍ପିନର ଟିଲି କର୍ଟିନ କୋଲମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ପେସ୍ ବୋଲର ଇସି ୱଙ୍ଗ ଓ ଲାଉରେନ ଫିଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଡାନି ୱାଟ ହଜ୍ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲେଗ ସ୍ପିନର ସାରା ଗ୍ଲେନ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାତାଲି ସ୍କିବର ବ୍ରଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ 2ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡିର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। 3,035 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ପୁଣି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରାୟ 30,034.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 19,344 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିନିୟମ ବା PMLA ର ଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ SIT ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ତଥା ହେରଫେର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।